ज़ैगम साहब, मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल में G7 इजलास अधूरा छोड़कर वापस वाशिंगटन आ जाने वाले ट्रंप 2 घंटे तक मेज़बानी करके फ़ख्र महसूस करते हैं। क्या ट्रंप इंतज़ामिया को फिर से पाकिस्तान की भरपूर स्ट्रेटेजिक अहमियत का अंदाज़ा होने लगा है? ज़रूरत महसूस हुई? आयशा, देखिए, एक तो जब से भारत की वायुसेना के लड़ाकू विमान गिरे हैं तो पाकिस्तान एक नया पाकिस्तान बन के उभरा है। पाकिस्तान का जो सफारती वज़न है, डिप्लोमेटिक वेट है, वो बहुत बढ़ गया है और दुनिया पाकिस्तान को बहुत संजीदगी से लेने लगी है। वर्ल्ड वांट्स टू हैव बिजनेस विद पाकिस्तान, और वो तमाम लोग जो एक दूसरे से बरसरे पैकार हैं, यानी मुख्तलिफ कैंप्स के लोग, वो पाकिस्तान के साथ एंगेज करना चाहते हैं। और ये जो मुलाकात थी उसका सबसे बड़ा इजहार था। दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क और उसमें दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स, वो अपने प्रोटोकॉल को डिसरिगार्ड करके पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से मिल रहा है। 1 घंटे की मुलाकात तय है और 2 घंटे वो बंदा लगाता है साथ में। उसके वफद में ताकतवर तरीन, अहम तरीन लोग शामिल हैं। वज़ीर ख़ारजा को भी उसने साथ बिठाया हुआ है और मिडिल ईस्ट के रीजन का जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको भी साथ बिठाया हुआ है। और सबसे अहम बात कि उसके बाद जो वो गुफ्तगू करता है, पहली बात तो यही होगी कि जिस तरह वो टाइम देता है, अमेरिकी सदर के पास ऐसा फालतू टाइम नहीं होता। 1 घंटे की जगह वो 2 घंटे लगाए। बहुत मसरूफ़ लोग होते हैं वो, और ख़ास तौर पे ट्रंप, वो तो घंटे की मीटिंग को भी 15 मिनट का कर देता है। और उसके बाद जिस तरह बोलता है, तो उसने जो गुफ्तगू की है वो बहुत ही अहम है। उसने कहा, मेरे लिए ये एजाज़ की बात है, दिस इज़ लाइक फ्लैटरिंग। वो फ्लैटर कर रहा है अपने मेहमान को। और फिर उसमें से एक हमें जो चीज़ मिलती है कि हमारी तरफ से बहुत स्ट्रेट बात की गई है, और ये वो चीज़ है जो अमेरिकन को पसंद आती है। एक तो अमेरिकन को ताकत पसंद आती है, ताकतवर से बात करके वो खुश होते हैं। दूसरा, उनको स्ट्रेट टॉक पसंद आती है। अब अंदर जो गुफ्तगू है उसका सिर्फ एक इशारा हमें मिला है, और वो इशारा दिया है खुद अमेरिकी सदर ने, और उन्होंने कहा कि दे आर्ट हैप्पी विद एनीथिंग। अब ये मशरिक़ वस्ता के तरफ इशारा था कि पाकिस्तान ने कैसे खुलकर अपने डिस्प्लेयर का इजहार किया कि हम खुश नहीं हैं मिडिल ईस्ट में जो हो रहा है, हम ईरान पर होने वाले हमले से खुश नहीं हैं। और उसकी तशरीह भी जो की उसने पाकिस्तान के हक में की। यानी अमेरिकी सदर ये कहता है, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कहता है कि उसको ईरान का हमसे ज्यादा इल्म है। यानी अगर पाकिस्तान डिसएग्री कर रहा है इस मामले पर, तो इस वजह से डिसएग्री कर रहा है कि पाकिस्तान हैज बेटर नॉलेज ऑफ मिडिल ईस्ट। ठीक, ये बहुत बड़ी रिकॉग्निशन है। फिर इंडिया का मामला तो है ही है, हम हों और इंडिया ना हो, ये कैसे हो सकता है? जिस तरीके की फिर उसने एक बराबरी क्रिएट कर दी इंडिया और पाकिस्तान की लीडरशिप के साथ, ये तो फिर इंडिया में मजीद आप देख रहे हैं वहां पे कोराम किस तरीके से मचा हुआ है। ठीक। तो ये जो अहम है, सिक्योरिटी ताउन की बात हुई, उस लिहाज से बहुत अहम है। माशी ताउन पर तो जो हमारे यहाँ से प्रेस रिलीज आई है उसकी भी तफसील से बात हुई है, इन्वेस्टमेंट के हवाले से, खित्ते के हवाले से बात है, मिडिल ईस्ट के हवाले से बात है। लेकिन एक और बात मेरे ख्याल है बहुत अहम है, जो आखिरी बात में एम्फेसाइज करना चाहूँगा, वो ये कि देखिए, पाकिस्तान के लिए जो 50 साल से चैलेंज रहा है वो ये रहा है कि हम चीन और मगरब, चीन और अमेरिका के साथ ताल्लुकात को कैसे बैलेंस करें, क्योंकि पाकिस्तान को ऐसा छोटा सा मुल्क नहीं है कि किसी एक बड़ी ताकत का दुम छल्ला बन जाए। तो वो बैलेंस करके आगे चलता है। तो इस बात का इजहार है कि अभी जब सब ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के लिए इस ताल्लुकात को बैलेंस करना मुमकिन नहीं होगा, तो पाकिस्तान उस ताल्लुक को बैलेंस करके बढ़ रहा है और बैलेंस कर भी लेगा। हमाद साहब, क्या ट्रंप इंतजामिया के लिए पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत बढ़ गई है, भारत की स्ट्रेटेजिक अहमियत कम होती दिखाई देती है? पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक अहमियत जो है वो तो गवाह हैं पिछले 40 साल, बल्कि इससे भी ज्यादा। खित्ते में जब भी कुछ होता है तो हमारा एक किरदार है, उसके बगैर अमेरिका जो है यहाँ पर ऑपरेट नहीं कर सका कभी भी। तो हमने अफगानिस्तान के हवाले से तो खैर बिलखुसूस जो हमारे सामने अब एक तसलसल से चलता चला आ रहा है, फर्स्ट वॉर, सेकेंड वॉर, और ये जो भी मामला हुआ, यहाँ पर अमेरिका और पाकिस्तान का ताउन हुआ, और अमेरिका को ये रियलाइजेशन है कि इस खित्ते में जब भी कुछ होगा तो पाकिस्तान के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। ये दुरुस्त है कि हाइएटस आते रहे, इसमें वक्फे आए, खास तौर पर जब अफगानिस्तान से अमेरिका वापस चला गया तो ये तासुर फैला कि अब हमारी पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही, लिहाजा अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात कमजोर होंगे, और उसके इशारे भी थे, नजर भी आ रहा था।
لیکن جیسے ہی خطے میں ذرا سی ایک ہلچل سی پیدا ہوئی ہے تو پاکستان اور امریکہ دوبارہ آپس میں اپنا تعاون بڑھا رہے ہیں. یہ بنیادی اس کا جو پس منظر ہے وہ یہی ہے اس بات کا. اور جس طرح ہم دوست اشارہ کر رہے ہیں یہ کسی فوجی سے ہم نے نہیں دیکھا کبھی کہ پاکستان کا کوئی اعلیٰ عہدیدار ہو یا کسی بھی ملک کا اعلیٰ عہدیدار ہو اس طرح کی اہمیت اور اس طرح کی توجہ جو ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ پہلے کسی کو دی گئی, اور بالخصوص ٹرمپ صاحب کی طرف سے جو کہ ان معاملات میں ذرا ایک خاص طرح ان کا رویہ ہے اور وہ ہائی مائی ہما شما کو ملنے میں دلچسپی بھی نہیں رکھتے. اچھا جی, اب جو آگے ہونا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سے جو محبت ہے وہ امٹ کے آ رہی ہے, بہت زیادہ اور کیا آ رہی ہے, مسلسل اس کا اظہار کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کے بغیر اب زندہ نہیں رہ سکتے, پر محبت جیسے جملہ ہو. تو یہ صورتحال عکاس ہے کہ یہاں پر اب کیا ہو رہا ہے, لیکن ہمیں اس میں ہمارے جو نیشنل انٹرسٹ ہے آبویسلی وہ ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ بہت اس کو واچ کرے گی. ہم نے جو آج تک اس خطے میں ڈالر وارز لڑی ہیں وہ ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں, اور ہم نے سبق سیکھا ہے اور ہم آئندہ اس طرح کا کوئی رول نہیں اپنائیں گے. خاص طور پہ چین کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی, چین کے ساتھ ہم نے سی پیک کے حوالے سے کوئی اچھا سلوک روا نہیں رکھا, ہم نے روک دیا تھا وہ, اور اس میں رکاوٹ آئی. اب ہمیں جو بھی ہم کرنے جا رہے ہیں, چائنا نے بالخصوص جو پاک انڈیا وار میں کردار ادا کیا, اس کے بعد گنجائش نہیں رہ جاتی کہ ہم اس پہ کسی طرح کی بھی کوئی ایسی بات کریں جس سے چین ناراض ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. پاکستان تحریک انصاف نے ایران اور اسرائیل جنگ کے باعث 22 جون کا احتجاج ملتوی کر دیا ہے. ہر احتجاج کی طرح اس بار بھی بڑے زور و شور سے 22 جون کے احتجاج کو کامیاب بنانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کیے گئے. پی ٹی آئی فروری 24 کے انتخابات کے بعد سے کئی بار لاہور, اسلام آباد اور خیبر پختونخوا میں بڑے احتجاج کی ناکام کوششیں کر چکی ہے. اب 22 جون کا احتجاج ملتوی کرنے سے اہم سوالات جنم لے رہے ہیں. پی ٹی آئی وہ جماعت ہے جس نے اپنے احتجاج کی خاطر یہ پروانہ کی کہ چینی صدر سی پیک کا منصوبہ لے کر پاکستان آ رہے ہیں. کیا پاکستان تحریک انصاف نے اکتوبر 2024 میں اس بات کا احساس کیا کہ کتنے عرصے کے بعد شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے تحت 8 ممالک کی اعلیٰ شخصیات پاکستان کے دورے پر آ رہی ہیں؟ کیا گزشتہ سال نومبر میں اسلام آباد پر جلغار سے پہلے یہ دیکھا گیا کہ بیلاروس کے صدر پاکستان کے دورے پر آ رہے ہیں؟ آج مشرق وسطیٰ کے حالات کے باعث ملک کی خاطر احتجاج ملتوی کرنے والے کیا بتائیں گے کہ پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران پی ٹی آئی کے ولاگرز ہی نہیں بلکہ علیمہ خان کیا کچھ کہتی رہی؟ ایسے میں یہ سوالات پیدا ہونا واجب ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت کے لیے ایک کے بعد ایک ہر طرح کے آئینی, قانونی, عدالتی اور سیاسی راستے بند ہوتے رہے. ٹرمپ کی پاکستان اور موجودہ سیٹ اپ کے حوالے سے ٹویٹس, بیانات اور ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کا ٹرمپ کارڈ بھی مکمل طور پر پٹ چکا. تو ایسے میں کیا احتجاج ملتوی کرنے کے اعلان کا مطلب یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کے لیے انگور کھٹے ہو چکے ہیں؟ اسی پر سوال رکھیں گے پینل کے لیے. اہم سربراہوں کے دورے, شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس, IMF معاہدے, احتجاج کرنے والی پی ٹی آئی, مشرق وسطیٰ میں جنگ کے باعث 22 جون کا احتجاج ملتوی. کیا انگور کی ہر بیل کھٹی ہو گئی؟ زیغم صاحب کوئی راستہ بچا کے سب بند ہو گئے؟ دیکھیے, پی ٹی آئی سابقہ حکومت بھی ہے اور اپوزیشن پارٹی کے طور پر گورنمنٹ ان ویٹنگ بھی ہے. اگر وہ اس بات کا ادراک کر رہی ہے کہ علاقائی عالمی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور حکومت کو اس وقت پوری توجہ ان مسائل پر رکھنی چاہیے اور وہ حکومت کو نہیں چاہتی کہ وہ اندرونی معاملات میں الجھے, تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے. اگر ماضی میں خیال نہیں رکھا, اب رکھ رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. گورنمنٹ کو بھی اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ اب کچھ سیاسی باتیں بھی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی اس وقت ایسے ملک گیر احتجاج کے لیے تیار ہے جس کے نتیجے میں حکومت پر اتنا دباؤ پڑے کہ وہ عمران خان کو رہا کرنے پر تیار ہو جائے. اس کی لیڈرشپ میں ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے, جوتوں میں دال بٹ رہی ہے, اور عوام سے میرا مراد ہے کہ پی ٹی آئی کے جو اپنے ورکرز ہیں ان کا اس لیڈرشپ پر, عمران خان کے سوا جو لیڈرشپ ہے اس پہ اعتبار نہیں رہا. کون لیڈ کرے گا؟ اور جب یہ لیڈ کریں گے تو کیا پی ٹی آئی کہتے ہیں عمران خان ہی لیڈ کریں گے؟ دیکھیں عمران خان کیسے لیڈ کریں گے؟ کسی نے جلوس کو تو انتظام کرنا ہے نا. کسی نے نہیں, دیکھیں جلوس کی تو کسی نے رہنمائی کرنی ہے نا. وہ رہنمائی دے سکتے ہیں کہ جلوس کب نکالا جائے, کہاں سے نکالا جائے, لیکن کوئی جلوس کو لیڈ کر کے آئے گا نا, کوئی تقریریں کرے گا نا, کوئی ان کو اکٹھے کر کے بٹھائے گا نا. اور وہ علی امین گنڈا پور ہی ہوگا نا, پنجاب کے لوگوں نے تو نکلنا نہیں اب بھی. تو کے پی والوں کی شامت آئے گی نا. تو کیا کے پی والے اعتبار کریں گے علی امین گنڈا پور کا؟ وہ تو پچھلی دفعہ اعتبار کرنے کو تیار نہیں تھے کہ یہ بندہ بھاگ جائے گا.
क्या केपी के जो नौजवान हैं उनके वालिदैन इस बात पे तैयार होंगे कि ये लोग ले जाएं हमारे बच्चों को और पिछली दफा जैसा सलूक करें? और फिर मसला ये है कि गर्मी भी बड़ी ज्यादा है। सही। आखिरी बात यह है कि देखिए, हमें जरूर ये तस्लीम करना चाहिए कि जहां तक के एहतजाज का हक है उसमें पीटीआई के साथ ज्यादती दुरुस्त हो गया। उन्हें एहतजाज का हक मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। पीटीआई को भी जमहूरी तरह से एहतजाज करना चाहिए और हुकूमत को भी जमहूरी तौर बिल्कुल पर ठीक कह रहे हैं सर। जमहूरी एहतजाज करें तो कौन रोकेगा? यही तो तनाजा शुरू होता है। दुरुस्त हो गया ज़ैगम साहब। रज़ा रूमी साहब, गर्मी वाकई बहुत ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ रही है। दाखिली सतह पर हर ऑप्शन की नाकामी के बाद पीटीआई का सारा आसरा ट्रंप और व्हाइट हाउस पर नजरें थी। गुज़िश्ता रोज वहां से भी हाइब्रिड सिस्टम पर एक स्टैंप हो गई है। क्या इमरान खान अब भी अपने हामियों को सराब में रखेंगे? आयशा, आपके सवाल से पहले मैं बात दोहराऊंगा कि अगर तो उन्होंने वाकई ही मुल्की हालात और कौमी मफाद में इसको मौखिर किया है तो यकीनन इसकी तारीफ करनी चाहिए और बनती भी है तारीफ। मगर वाकया कुछ अलग है। और वाकया अलग है कि जो आपने जिसका जिक्र किया अभी और अपने सवाल में भी, कि ये जो ट्रंप कार्ड, आपने बहुत अच्छा इसमें फ्रेज घड़ा है कि ये ट्रंप कार्ड था। ये जब पाकिस्तान में ये लगा कि अदालतों ने जो रिलीफ देना है नहीं मिला, अंदर से कोई बगावत होनी है नहीं हुई, आज लोगों ने, लाखों लोगों ने सड़कों पर निकलना है नहीं निकले, आईएमएफ ने प्रोग्राम बंद करके पाकिस्तान का गला घूंटना है उसका और उसकी रियासत का नहीं हो सका, यहाँ पे जो डिग्नेटरीज आना था नहीं आए, अमेरिका ने पाकिस्तान को लिफ्ट नहीं करवानी थी वो करवा दी, ट्रंप ने जोराने पे बुला लिया, और इंडिया के साथ जो जंग होनी थी वहां भी कुछ लोग दुआएं कर रहे थे कि आओ आओ हमला करो और ताकि शिकस्त फाश हो और दरवाजे खुल जाएं अडियाला के। मुझे तो कम से कम सोशल मीडिया पे और जो बयानात हैं जो हार्ड लाइनर्स के ऐसे ही लग रहे थे, लेकिन ये तमाम उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ ना दवा ने काम किया। इसलिए अब एक उस दोराहे पे खड़ी है ये पार्टी कि इसके जो रीजनेबल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आप प्रैग्मेटिक या अमलियत पसंद हिकमत अमली बनाएं, सिस्टम में अपनी जगह पे बनाएं। मैं आपको बताऊं कि एक बहुत अच्छे मेरे दो दोस्त है वजाहत सईद खान, यूट्यूब में अपना प्रोग्राम करते हैं, अभी मैं 2 रोज पहले देख रहा था, वो कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज इज नॉट अ डर्टी वर्ड। अब ये खास हार्ड लाइन सपोर्टर है उनके इमरान खान के, और भी इनके बहुत सारे लोग, चेयरमैन को देख लीजिए जो मौजूदा हैं या और उनके जो नुमाइंदे हैं, वो कहते हैं इस सिस्टम में जगह बनाएं। आप जाके वहां पर जब आपके आर्मी चीफ जाते हैं तो आप उनके बारे में जाकर वहां पे एहतजाज और जो भी खुराफात वो कहते हैं रुके, उससे मुल्क की बदनामी ना करे प्लीज। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि ये वक्त है, अभी भी वक्त है खान साहब के लिए कि समझे और अपनी हिकमत अमली बदले और फिर पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी इख्तियार करें और अपनी स्पेस बनाएं।